अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बिशारत हो चैनल के ऊपर आपको खुश आमदेद। आज जो बिशारत हम आपको देने जा रहे हैं वो है हमारे दो बड़े फ़नकारों, दो अजीम फ़नकारों के बारे में। एक का नाम है मुस्तफ़ा कुरैशी और एक का नाम है सुहेल अहमद। नाजरीन, आप पूछेंगे कि हमारे मुल्क में तो बहुत बड़े बड़े फ़नकार हैं, इस सरजमीन के ऊपर बहुत बड़े फ़नकार हैं और मौजूदा भी हैं और बहुत सारे जो हैं वो दुनिया से गुज़र भी गए, तो सिर्फ मैं इन दोनों की बात क्यों करूँगा। नाजरीन, इनमें एक कदर मुश्तरक है और एक ऐसी बात है जो किसी और फ़नकार में नहीं है, ये हम आपको बताएंगे। पहले मैं आपसे इन दोनों का एक मुख्तसर सा तारुफ करा दूं, वैसे तो ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मुस्तफ़ा कुरैशी। जुड़िया पिंडा वक्खो वक्ख वेखना चाहना वा वैर नु वाज ना मार चो ना तेन वाज मारने वाला कोई नहीं रहना। खुदा दा वैर हुंदा ही नत्ता नवाया है सोनिया। नाजरीन, मुस्तफ़ा कुरैशी जो है ये बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया, जिनमें पंजाबी भी थी, उर्दू भी थी और सिंधी भी थी। अपने कद बुत की वजह से और अपनी पर्सनालिटी की वजह से ये मोहम्मद अली के मुकाबले में और सुल्तान राय मरहूम के मुकाबले में आते थे विलन। यूँ तो ये बहुत अच्छे फनकार थे, लेकिन एक फिल्म मौला जट में इन्होंने एक करैक्टर किया नूरी नाथ का। नूरी नाथ का करैक्टर जो था वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो फिल्म जो है वो सुपर डुपर हिट हो गई और पूरी दुनिया में, हमारे पड़ोसी मुल्क समेत पूरी दुनिया में उसने तहलका मचा दिया। जंज नाल बंदे बड़े ठीक ठाक कोने ने नत्ता ए जंज नहीं इस धरती का सबसे बड़ा जनाजा होवेगा। नूरी नाथ का करैक्टर बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ, जो सुल्तान राय ने मौला जट किया था उसका ये अपोजिट विलन का करैक्टर था, तो इनको बहुत शोहरत हासिल हो गई। इनके डायलॉग बोलने का अंदाज जो था वो बाकी फनकारों से मुनफरिद था। रेडियो पे ऊपर काम करने की वजह से इनकी डायलॉग डिलीवरी जो थी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव थी, और सिंधी होने के बावजूद इन्होंने पंजाबी में डायलॉग बोले और बहुत ही खूबसूरत डायलॉग बोले, और इनका अपना एक स्टाइल था जो पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हुआ। फिल्म मौला जट के बाद इनको बहुत सारी फिल्में ऐसी मिलनी शुरू हो गई जिसमें एक बदमाश का करैक्टर था। ये जो करैक्टर था ये कानून नाफिज करने वाले इदारों, अदलिया और पुलिस वगैरह की जो है वो बहुत बेइज्जती करता था और किसी के काबू में नहीं आता था, और ऐसा ये एक नडर और बेखौफ सा जो है वो बदमाश का करैक्टर था, एक बुरे आदमी का करैक्टर था। सुहेल अहमद साहब ने अपने कैरियर का आगाज़ स्टेज ड्रामों से किया, और स्टेज के ऊपर जब ये आए उस वक्त स्टेज के ऊपर अमानुल्लाह की बादशाही थी। उसके बाद बहुत बड़े बड़े फ़नकार थे, जिनमें अलबेला मरहूम थे, मस्ताना थे, बब्बू बरहाल जैसी शख्सियात थी। बब्बू बरहाल इनके होते हुए अपनी एक जगह बना ली अपना, लेकिन इनकी जो वजह शोहरत थी वो थी स्टेज ड्रामा। स्टेज ड्रामा अचानक छोड़ दिया सुहेल अहमद साहब ने। सुहेल अहमद साहब ने और मुस्तफ़ा कुरैशी ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी और सुहेल अहमद ने स्टेज ड्रामा छोड़ दिया। वजह यह थी कि एक बड़ा फनकार होने के नाते ये एक बहुत बड़े इंसान भी थे, बहुत बड़े इंसान हैं। मुस्तफ़ा कुरैशी ने यह देखा कि हर फिल्म में ये एक नेगेटिव कैरेक्टर करते हैं, एक बदमाश का रोल करते हैं, पुलिस वालों की बेइज्जती करते हैं, अदलिया की बेइज्जती करते हैं, और बहुत सारी नौजवान नस्ल, बहुत सारे लड़के जो है इनसे मुतासिर हैं और वो इन जैसा बनने की कोशिश करते हैं, और मुल्क में जो है वो दहशत गर्दी और बेराह रवी जो है वो फ़रोग़ पा रही है। उन्होंने फिल्म साजों से कहा कि मुझे इस तरह के कैरेक्टर में मत लो। वो ये कैरेक्टर इतनी खूबसूरती से करते थे कि देखने वाले उससे इम्प्रेस हो जाते थे। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक अजीब बात थी कि वो एक बदमाश को एक हीरो के तौर के ऊपर पेश करते थे, जो इनको पसंद नहीं था।
بہت ساری چیزیں انہوں نے دیکھی. گجرانوالہ میں بندے تھے بہت سارے لڑکے جو ان کی طرح لباس پہننے لگے, ان کی طرح بولنے لگے, ان کی طرح بدمعاشی کرنے لگے, سارا کچھ. آخر انہوں نے فلم انڈسٹری کو چھوڑ دیا کہ میری وجہ سے معاشرے میں جو ہے وہ بدمعاشی پھیل رہی ہے اور ٹیررزم پھیل رہا ہے, دہشت گردی پھیل رہی ہے. یہ وہ وقت تھا کہ جب فلم ساز ان کے پیچھے نوٹوں کی گڈیاں لے کے جاتے تھے, کیونکہ سلطان رائی مرحوم کی جو شخصیت تھی کوئی اور ویلن ان کے سامنے جچتا نہیں تھا, کیونکہ وہ یہی ایک بندہ تھا جو سلطان رائی سے جواب کر سکتا تھا, اور ان کی جو آپس میں لڑائی ہوتی تھی وہ سینما جو دیکھنے والے ہیں وہ دیکھنا چاہتے تھے. لیکن انہوں نے دولت کو ٹھوکر مار دی اور انہوں نے یہ کہا کہ نہیں, میں اب یہ کام نہیں کروں گا. سہیل احمد کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. سٹیج ڈراموں کو آپ کو پتہ ہے, سٹیج ڈراموں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر میں خود ایک ویڈیو کروں گا اور پوری تفصیل بیان کروں گا. لیکن ایک انتہا سے زیادہ فحاشی ہے وہاں پہ, اور پھر یہ لڑکیاں آ گئیں سٹیج کے اوپر ڈانس کرنے والی, اور دوسرا آلریڈی جو زومینی جملے اور اس طرح کی بکواسیات تھیں. سہیل احمد ان سے بہت تنگ آ چکے تھے. وہ کہتے یار جہاں بھی میں جاتا ہوں جب کسی شرفا کی محفل میں تو وہ بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں کہ آپ لوگ یہ سٹیج کے اوپر کیا کر رہے ہو. سہیل احمد بھی مصطفیٰ قریشی کی طرح اسی طرح پاپولر تھے. آج ان کے پیچھے نوٹ لے کے جاتے تھے کہ آپ یہ ڈرامہ کرو یہ ڈرامہ کرو. انہوں نے کہا میں اب سٹیج ڈرامہ نہیں کروں گا. مصطفیٰ قریشی کی طرح ان کو بھی بہت پیسے کی آفر ہوئی, انہوں نے بھی منع کر دیا. ناظرین ابھی آپ دیکھیں کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا یہ یوٹیوب کے اوپر اور ٹک ٹاک اور بہت سارے جو اس طرح کی چیزیں ہیں, یہاں پہ ایک آدمی اپنی شہرت کے لیے, اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے اور پیسے کمانے کے لیے انتہائی گھٹیا سے گھٹیا حرکت پہ اتر آتا ہے. عورتیں اپنا جسم دکھاتی ہیں, مرد جو ہے وہ فاش گفتگو کرتے ہیں, اور بہت ساری زومینی اور اس طرح کی چیزیں کہ کسی طرح سے ہم مشہور ہو جائیں اور ہمارا جو ہے وہ نام ہو جائے اور ہم پیسے کمانے لگیں. اس معاشرے میں اس جگہ کے اوپر ہمیں یہ ایسے چراغ ملتے ہیں, ہمیں ایسی روشنی ملتی ہے جنہوں نے ایک مثال قائم کی اور اس معاشرے کو سدھارنے کے لیے. ناظرین گو کہ گورنمنٹ نے ان دونوں کو تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نواز رکھا ہے, لیکن ہم ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں کہ اس معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے, اس معاشرے کی بہتری کے لیے انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا اور پیسے کو بھی ٹھوکر مار دی. آفرین ہے ان پر. بہت شکریہ ناظرین. اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں, ہمارے ساتھ رہیے. ہم آپ کی خدمت میں اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہ پیش کرتے رہیں گے. اللہ حافظ.